ai charan bhagi yumda si khongdumga chenggu pirata se charan bhagi yumda thilugi ge ite mana ngarang mai yumde porokpa ai su dukan chatte tholak pana ba tholak pe oina sum pochai je thilamage ma yumda sondani to mak su thabak chat pe wari ni thabak chakhara ba khangde haji ge chengup siga tungda si khongdum siga chaw haina piramge o mak su thabak chat dei loisale do asiga mak su thabak chat makti nungai bari na duna makti scooty na chala ba ai di kaitawni cycle na ta sum thabak ta gena charan bhagi yumda tharam aina to haji mak su thabak chat tei ta ure hello मैम दो आज मैं स्कूटी स्टार्ट तौरी दो आई सिगा लेरे दो आई आज थिलमा मासु थबक चले आबा दो इंगांग पुना मा नुसिबना थौबा बाइक दा माइ नुपिजु तोंगी सिगा मैम आई आज दुकान दा लागले मोय कॉस्मेटिक दुकान अनि से हांगे आई आज ता लाई दुकान दा सुमन भाई सु लाए हसिगा शिवानी दीदी मा वाई सिल्ली नसिदि मोय हाना लागलमे हा नसिदि लागपा खरा थेंगे कई आइदि इमानबेगी युम दा सतपनिना अदुना दो से शिवानी दीदी सु लागना वाई गाई सितले हाय शिवानी दी गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग दो आई हजी दुकान दा लागले दुकान हांगे ngarang di kaisu bidu semba namdare nasidi enge kari semba jai mi ambu kari utpa jai hajikti ai dukan da lagle olang bana sulore fen ani gai thari mise sonda ama adugi matungda somda ama asiga uri be ngau myam mirang mahum na lore puna mak mafam se si puna mani sendok lagi ni chakhai na puna mak lore mirang mahum na ekdom thanna lore haina gana de তো এই বন্ধুরা দেখতে পাইতেছো দেখতেছো এই জায়গাটার মধ্যে মানে মাকড়সার বাসা বাইন্দা মানে কিতা হইছে দেখো পুরা জায়গাটা পুরা মাকড়সায় পুরা একদম শেষ এখন আমি ঝাড়ুটারু দেবো ঝাড়ুটারু দেওয়ার পর ভালো করে পরিষ্কার করবো আর বেশি দিন নাই অক্ষয় তিথি 30 তারিখ পড়ছে যে 30 তারিখ এই যে দেখতে পাইতেছো 30 তারিখ পড়ছে অক্ষয় তিথি 30 তারিখ से অক্ষয় তিথি তাই আবা তো আমি আমবো ইন উৎপসে আছে অক্ষয় তিথি 30 তারিখ আদুনা হাজি ফাজনা দোকানি মানুংদা চাইরিবা মি আপসে যে এই পুনা আমার সেন্দুকি গায়বা সেন্দুকি মাতুংদা এই দুই পরে আমি আমবো লগে আম উনাসি স্লোরেনে চাইনা কোনা তো বন্ধুরা দেখতে পাইতেছো অনেকগুলো মাকড়সা বাসা বাইন্দা মানে কি অবস্থা হইছে কি মায়ামবো এই হাজি উতকে বালাফানেকা রানী মানবি ইনাফিগা আসিগা থামে ইয়ামদে আসিগা লাইরে বালাফানেক আদুগি মাতুংদা আসিগা লাইরে रानी मानबी इनफी सेट अनि से फजबा मैं अपाम्बा यारदि मैं कमेंट तौना हाइबिरो असिगा मैं आमना हजि उरिबा असिगा लेरे लैतरें काजें लै दो असि कस्टमर अमा इयंगे आए आई फजना तौरगा फोटो कापागा सु थागी गया बसि से तो असिगा लेरे काजें लै तो गाइस इटा बिएते बा प्रोग्रामे এটা এটা আমরা লেইতারেং কাঞ্জেং লাই বলি এটাকে তোমরা যদি এরকম ধরনের কোনো প্রোগ্রামে বা বিয়েতে যদি নিতে চাও তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো পুরেনা হাজিক ফজবা मैं फजदा कमेंट और हाजिक सी डिजाइन से ट्रेंडिंग द यामना चनरी ऐसी डिजाइन से लेइतारे मैम हजिक उरीबा असिगा लेरे खेमजी फुरित खनि खुरि असंगबा लै आंगौबसु लै दुई मतुंग आंगांगबसु लै 5:30 বাজতেছে সন্ধ্যা গিয়ে যাইতেছে তো যে ঘুম লাগতেছে কইলাম না কি মানে অনেক ঘুম তো তারা এখানে দিদিরা তারা এখানে ছবি তুলতেছে এইদিকে তো কিছু কইতা নি তোমরা गर्मी बहुत ज्यादा है नींद बहुत ज्यादा आ रहा है মানে কইতাছে কি মানে গরম অনেক লাগতেছে আর মানে ঘুমও আইতাছে অনেক তো এই সুমাদি ও সুমাদি यस बोलो তোমাকে তো ঘুমায়নি यस ঘুমায় इतना आता है আর কইলাম না আমারও যে ঘুম আয়ে কি মানে কিতা কইতাম কি কোন মতো নাই অনেক ঘুম আইতাছে আর তারা তো কিতা করব কোনে ঘুম ভাঙানোর লাগি আমার দোকানে এসেরা আর কোনে আমার ছবি প্রচুর ঘুম মজা করতেছি তোমার সাথে কোনে মজা করতেছে ঘুম ভাঙা যায় তো এখন একটু আমারও ঘুম ভাঙছে একটু কও ঘুম যাওয়ার জন্য একটু সেলফি উঠছি ওই আস্তে আস্তে দুই বান্ধবী দেখছো নি সেলফি বলতে একটা দুই বান্ধবী সেলফি তুলতে আছে এই যে দেখো ঘুমটাও ভাঙছে আমার একটু তারা এসেরা তো যা শুরু করতেছে এই কি যা শুরু করতেছে দেখো তোলো ছবি তোলো যাক ওইসে সুন্দর হইছে तो मैं मोइसे दुकान से लाए मैं तो बिंगना लो रहा है ना खंगा बोझ एक दूसरे पर मैं हजिक शोभी काटो रहा है बासिका तो ये कोई सिगा दिम बेंगोली लोन सो अदुगे कम्प्यूटर लोन सो सोमदो ले आया बागो तो जे तो शेषे शोभी तुला यस शेषना नहीं बारह लाख से तो यस घुमबांग से तो बेंगे गए छे घुमबांग से यस ठीक है सर मैं तुमिंग बतो दो तुम बस काय रे मैं हाई बस तो हजी मैं आवे की हजी मोबाइल चेक करी हजी मैं फोटो कराना फजे दो हाई तो इंग नरी आबे मैं ए पिज्जा इमानबगी पिज्जा के दुकान लाई आबे दो हजी माइबो कौशल्य करिनो खंगदे ममन फरा सेंगना कौशल्य नसिदि फना फजना ngौरे आबे सिगसे मैं ई कई हाइरदि सिगा बोरा फजना ngौरे आबे आई सुतुराबा मैं आम इंग मिसे क्या फजना बोरा हौरी जेंगो तो आलू सिने करी गिनो आलू से हेंग परोठा की ओ परोठा की मैं मसिके परोठा जो फंगिया है बदो परोठा परासु
ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯐꯖꯅ ꯍꯧꯋꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯥꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯪꯅ ꯆꯥꯗꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯦ ꯀꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯛꯁꯦ ꯈꯪꯉ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯄꯤꯖꯗ ꯆꯥꯔꯣꯏꯅ Chaat masala. तो चाट मसाला है मसीदी चाट कितंग का लिख माली कितंग आपको ना बोरा तो कितंग का ना ओ जा रहे जहाँ जा रहे दुखी ना पिछड़ी दो ओ Hamu. हाँ फम्मा चारो लेप का चागे ओए